know your title is visitation. Saudara tahu judul saudara adalah lawatan. You know in the Bible there were many visitations by the Holy Spirit. Saudara tahu di firman Tuhan banyak sekali lawatan yang dilakukan oleh Roh Kudus. And every time God visits somebody, somebody changes. Dan setiap kali Tuhan melawat, seseorang berubah. And so you tell the person next to you, you're going to be changed. Saudara ke orang di sebelah saudara bilang, Come on, tell berubah. somebody right now, you're going to be changed. Sampingmu bilang kau harus berubah. Because when God visits you, you will be changed. Karena waktu Tuhan melanda, engkau pasti akan dirubahkan. When the Lord visited Noah, Waktu Tuhan datang kepada Nuh, Noah became a boat builder. Nuh menjadi seorang pembangun. He became a zookeeper. Dia menjadi seseorang yang membangun. He was changed. Dia dirubah. When the Lord visited Moses, Waktu Tuhan melawat Musa, He said, take off your sandals, you on holy ground. lepaskan alas kakimu, engkau di tempat yang kudus. Moses became a deliverer. Musa menjadi seseorang yang membebaskan. When the Lord visited David, Waktu Tuhan mendatangi Daud, he was a shepherd boy that became a king. dia adalah penggembala yang menjadi raja. When the Lord visited Elijah, Tuhan mendatangi Elia, he fought against the idols. dia melawan penyembah berhala. Idolatry was written off from that land. Banyak banget di tempat itu. When the Lord visited Elisha, Waktu Tuhan mendatangi Elisa, and like Elijah, he was able to open waters as dan well. seperti Elisa dia juga mendapat membelah But he air. was able to speak into the lives of kings. Tapi dia bisa berbicara kepada kehidupan raja-raja. When the Lord visited Mary, Waktu Tuhan mendatangi Maria, she was obedient. dia taat. And the Lord visited Waktu Paul, Tuhan mendatangi Paulus, dia sedang membunuh orang-orang Kristen. But when the Lord visited him, Tapi waktu Tuhan melawat dia, he went and brought the world the gospel of Christ. dia kembali dan dia memberitakan Injil kepada dunia. You are going to be changed today. Saudara pasti akan dirubahkan hari I'm ini. going to let you go. Tuhan tidak akan melepaskan engkau. God is not going to let you go. God's going to set you free. Tuhan akan melepaskanmu. So I'm speaking to my Hong Kong brothers and sisters. Jadi saya sedang berbicara kepada jemaat Hong Kong yang ada di sini. Oke, amin. Amen. Kita amin aja. I was visiting Hong Kong, Saya baru aja dari Hong Kong and I was preaching at Revival Church. dan saya sedang khotbah di sebuah gereja yang membangun kebangunan rohani. Nama gerejanya ini Revival Church. A lot of people that were asking for the prophetic word. Jadi saya ada di situ di gereja dan banyak orang yang datang minta dinubuatin. And when the presence of God Dan comes, waktu hadirat Tuhan datang, when the Lord visits waktu you, Tuhan melawat engkau, change will come. pasti ada perubahan. And when I gave the prophetic word to all these beautiful Hong Kong brothers and Dan sisters, waktu saya membagikan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat Hong Kong ini yang luar biasa, they said that, look, you know, everything you said is true about my life. mereka bilang semua yang kau bilang tentang hidupku itu benar. And I thank the Lord for using Dan me. saya puji Tuhan udah memakai saya. Because the Lord visited them and there was change. Karena Tuhan melawat dan ada perubahan. And in the same way, God wants to change us from the inside out. Dan di cara yang sama Tuhan ingin merubah kita dari dalam keluar. And one of the things that we struggle is that we cannot change is some of us are struggling with sin. Dan satu hal yang kita nggak bisa, yang kita sedang sulit bergumul adalah kita nih bergumul dengan dosa. So my first sermon is about how to stop the visitation of the Holy Spirit. Jadi pertama itu adalah, khotbah saya adalah bagaimana cara untuk menghentikan pekerjaan Roh Kudus. And my second sermon is about how to bring on the presence of the Holy Spirit. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya untuk membawa hadirat Roh Kudus. So we're going to learn how we stop it. We shouldn't be stopping, but what are we doing Jadi ini that's stopping? kita sedang belajar, harusnya kita nggak menghentikan, tapi apa yang kita lakukan itu yang membuat pekerjaan Roh Kudus berhenti. We want to turn heaven into open heaven, not an iron curtain. Kita mau mengubah surga menjadi surga terbuka, bukan sebuah halangan. So what are we doing that's stopping that? Jadi apa yang sedang kita lakukan yang sedang menghentikan surga untuk terbuka? Because every single young person, I know that God has a great plan for your Karena life. setiap anak muda di sini saya tahu Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa untuk masa depanmu. And when God wants to use you, He wants to use you with the power of the Holy Spirit. Dan waktu Tuhan mau memakai saudara, Dia mau memakai saudara dengan kuasa Roh Kudus. You know, I didn't start prophesying just like that. Saya nggak tiba-tiba mulai bernubuat. God has to change my life. Tuhan harus mengubah hidupku. But when He comes and you're obedient and you act on what God says, Tapi waktu Dia datang dan saudara nurut dan saudara mengikuti apa yang Tuhan bilang, kuasa itu akan terjadi. And I remember one time, a couple of years ago, I teach at a Bible school, so I was teaching this class,
Jadi saya ingat beberapa tahun yang lalu saya sudah mengajarkan di sekolah Alkitab dan saya mengajarkan satu kelas. So at Tongling Bible School, Di- as I was teaching, Di Tongling Bible School waktu there saya was sedang a berbagikan. speaker from America. His name was, I think, Professor Samuel. Ada pembicara dari Amerika namanya Profesor Samuel. And then he was speaking to my students, and he kind of went to the back. Dan dia sedang berbicara kepada murid-murid saya, begitu dia pergi tinggal dia ke belakang. And then I got up to about to teach. Dan saya berdiri mau And then mengajar. the Lord told me, tell him this right Lalu now. tiba-tiba Tuhan datang dan bilang kepada saya, kasih tahu ini kepada dia sekarang. So the Lord says, tell him this right. So I said, sir, can I ask you something? Jadi Tuhan datang bilang kasih tahu ini ke saya bilang, saya boleh nggak nanya I sesuatu? said, you are right now in America, Saya bilang, engkau sekarang ada di Amerika, but you had given a church in Singapore to somebody. tapi engkau sudah memberikan gereja di Singapura kepada orang lain. And you left this church to this man called Raj. Dan engkau tinggalkan gereja ini ke satu orang ini namanya Raj. And God wants to tell you this right Dan Tuhan now. mau kasih tahu ini kepadamu hari Then I ini. told him long story. Dan saya ceritain dia, ceritanya and panjang. I said, is that true? Dan saya tanya, itu benar nggak? He said, he came out and says, absolutely is correct. Dia bilang benar, tepat banget. He said, I gave my church to Dia a bilang, man called Raj. Saya memberikan gereja saya kepada seseorang namanya Raj. How do I know this? Bagaimana saya bisa tahu I ini? don't know the man. Saya nggak tahu orang ini. How would I know he gave a church? Bagaimana saya bisa tahu bahwa dia How would I memberikan know the gereja? man's name is Raj? Bagaimana saya bisa tahu nama orang ini There are Raj? Nama millions orang of ini names. Raj. Ada jutaan nama. To get it the first time right. Untuk mendapatkan nama pertama yang It tepat, has to be what? itu pasti siapa? The Holy Spirit. Roh Kudus. He speaks today. Dia berbicara hari The ini. Lord speaks today. Tuhan berbicara hari ini. Amen. Amin. And God wants to speak to you today. Dan Tuhan mau berbicara You kepada can saudara hear hari God's ini. voice. So, ketika saudara mendengar suara And Tuhan, so the first question you jadi should always ask, pertanyaan pertama yang saudara harus tahu adalah, whenever you are going through anything in life, ketika saudara sedang melewati masa apapun di dalam hidupmu, whatever troubles you go through, masalah apapun yang saudara alami, whatever happening that you don't like, apapun kejadian yang saudara tidak suka, the first thing is not to ask God to change it. hal pertama bukan meminta Tuhan untuk mengubah Write itu. this down. Catat The ini. first thing is not to ask God, please God change the bad situation. Hal pertama bukan meminta Tuhan untuk Tuhan tolong rubah situasi yang buruk ini. The first question you should ask Pertanyaan pertama yang saudara harus tanya to God, kepada Tuhan, God, what are you trying to do in my life? Tuhan apa yang sedang Kau lakukan di dalam hidupku? It's a very different way of thinking. Ini cara berpikir yang sangat berbeda. You are not asking God to change the situation. Saudara nggak meminta Tuhan untuk mengubah You're situasi. asking God, God, what are you doing this through my life? Saudara What is sedang this menanya happening Tuhan, to me? Tuhan lagi What ngelakuin are apa you dalam trying hidup to saya? do in my Tuhan life? coba ngelakuin apa dalam hidupku? And then, when I pray for sick people, Dan saudara waktu saya mendoakan orang see sakit, miracles? saudara melihat you mujizat, don't ask God for healing. saudara akan meminta Tuhan untuk kesembuhan. You ask God, what do you think, God? Saudara tanya Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan pikirkan tentang hal ini? My church, we have a pastor, Gereja saya punya gembala, Pastor Paul. namanya Pastor Paul. Pastor Paul, this year, September last year, Pastor Paul tahun ini September he was going to tahun Malacca lalu dia pergi ke Malaka to eat with his wife. untuk makan bersama dengan istrinya. Yeah, go shopping makan. Ya belanja, Okay, makan, So he eat. goes and he has a stomach pain. Terus dia ke sana dan dia sakit perut. And he has not gone to the toilet for 3 days. Dan dia belum ke toilet selama 3 hari. And so he's very painful in Lalu tiba-tiba Malacca. sakit banget waktu di Malaka. So they went to the doctor. Jadi mereka pergi ke dokter. Went to the GP, the general practitioner. Pergi the ke doctor. dokter, general practitioner And ya, then dokter. the doctor tap. Dokternya pencet-pencet ya And went for perutnya. X-ray. Terus tungguin X-ray. And came out from the X-ray. Dan waktu itu hasilnya keluar, The doctor said you have to sit down. dokternya bilang kamu harus duduk. And he told my pastor. Dan dia bilang ke pastor saya, Sorry, Paul. sorry I Paul, have some bad news to tell you. ada berita buruk untuk kasih You tahu. have 4-stage cancer. Kamu punya kanker stadium 4 And it's all over your body. dan itu ada di seluruh tubuhmu. He was shocked. Dia kaget. He told me, he says, when I heard the news, my legs started to shake. Dia datang, dia bilang, waktu saya dengar beritanya, kaki saya mulai gemetar, saya nggak bisa berdiri. Itu mengejutkan sekali buat dia. Dia soalnya sebelumnya sehat. Dia sehat. Now he has cancer. Sekarang dia punya kanker. Stadium 4. Bye-bye. You know, we begin to pray. Terus kita mulai berdoa. And we believe. Dan kita percaya. And I said to him, Dan saya bilang pada I dia, said, God's going to take your life. saya bilang Tuhan akan I said, mengambil and hidupmu. declare right now. Dan declare I said, sekarang the reason ini. why I can declare, Saya bilang alasan kenapa saya bisa mengklaim dan berdoa kepada Tuhan adalah karena saya dengar dari Tuhan bahwa kau tidak akan mati. Bukan sekarang. So I declare. Jadi saya And mendeklarasi. his cancer went from over
over Marcus went all the way down. Menjadi kankernya dia dari yang tadinya over sekarang jadi turun. And then we thought he was going to recover. Lalu kita kira dia akan sembuh. And then something else happened. Lalu ada hal lain yang And terjadi. I was in Hong Kong at that time. Lalu kita waktu itu lagi ada di Hong Kong. And what happened was that he had a liver problem. Dan apa yang terjadi adalah dia ada penyakit And hati. his liver toxic level became high, so high. Dan racunnya itu menjadi tinggi. So, Racunnya hati and menjadi so tinggi. then on Thursday I left for Hong Kong. Jadi hari Kamis waktu saya pergi ke Hong Kong, Thursday he went to the hospital. hari itu dia ke rumah sakit. And then I asked the Lord, I said, God, what's going to happen to Pastor Paul? Lalu saya tanya Tuhan, Tuhan apa yang akan terjadi kepada Pastor Paul? I said, God, what do you think? Saya tanya Tuhan apa yang kau pikirkan? I said, God, what is going to happen to him? Tuhan apa yang akan terjadi kepada It's a dia? different kind of Ini question. adalah pertanyaan yang You berbeda. see, most of us are used to just praying for healing. Seringkali kita cuma berdoa buat kesembuhan. Tapi saya mau ganti itu. Kalau saudara mau lawatan Tuhan, saudara harus berubah. Bukan cuma berdoa meminta, tapi saudara tanya Tuhan apa yang sedang kau pikirkan. And God told me this. Dan Tuhan bilang ini kepada In saya. 3 days time, he will leave the hospital. Dalam waktu 3 hari dia akan meninggalkan rumah sakit. Itu waktunya 3 hari. You know, his toxic level now is so serious. Racunnya dia sekarang udah serius banget Then the doctor in the levelnya. hospital Dokternya di rumah said sakit that he has to be admitted in, bilangnya dia harus masuk. and they give him medicine on Friday, Dan dia diberikan obat hari Jumat. and the medicine doesn't work. Dan obatnya itu nggak bekerja. Even worse. Makin parah. But I sent him a text. Tapi saya mengirimkan I said, sebuah 3 SMS. days time. Saya bilang I 3 told him, hari. 3 days time. Saya kasih dia message He's 3 gonna leave hari. the Dia akan hospital. meninggalkan rumah sakit. On Saturday, Pada hari Sabtu, I receive another text. saya menerima sebuah message If lagi. he doesn't get better, Dokternya bilang kalau nggak lebih baik, because the medicine is not working. karena obatnya nggak bekerja. If he doesn't get Kalau better, dia nggak membaik, they say he will die. mereka bilang dia akan mati. Dia pasti akan mati. And I'm hearing this. Dan saya sedang mendengar And ini. God is telling me, Dan Tuhan he sedang berbicara kepada saya. will leave the hospital in 3 Dia days. pasti akan tinggalkan rumah sakit dalam But the waktu 3 doctor is hari. saying he will die. Dan tapi dokternya bilang dia akan mati. So you know, so I am on Sunday. Jadi pada hari I Minggu, was preaching a revival church in my backyard. saya sedang berkhotbah di gereja ini, revival dengan hati yang sangat berat. Saya sedang melawan roh itu. But we want the visitation of the Holy Tapi Spirit. kita Right? mau lawatan Tuhan kan? The visitation of the Holy Spirit is not about shaking only. Lawatan Tuhan itu bukan cuma saudara sekedar It's not gemetar, about crying only. bukan saudara nangis doang. It's like all these people in the Bible that just told you. Ini tentang semua orang-orang di Alkitab ini saya barusan bicara pada saudara. Lawatan Tuhan Roh Kudus, talking to God. artinya saudara sedang berbicara kepada Tuhan. And God is Dan Tuhan speaking sedang back to you. berbicara balik kepada And saudara. God is giving you information. Dan saudara sedang memberikan, Tuhan sedang And memberikan you're sebuah doing informasi. something with that information. Dan saudara sedang melakukan sesuatu dengan in informasi itu. obedience and trust. Dalam and ketaatan faith. dan kepercayaan dan iman. Then on Monday morning, Dan tiba-tiba Senin pagi, I was going for my breakfast. saya mau pergi makan pagi. Then I was gonna preach in China. Lalu saya akan berkhotbah di Cina. And so I was walking down. Jadi waktu saya sedang berjalan, And I was walking dan down. saya sedang I berjalan, said to God, saya bilang pada Tuhan, God, you know, you told me 3 days, but he's gonna die. Tuhan bilang 3 hari tapi dia akan mati. And then I was walking, and then God says, Lalu God scolded me. waktu saya sedang berjalan, Tuhan menegur saya. God says, Tuhan don't you bilang, believe what I said? kamu gak percaya apa yang saya Didn't bilang? I tell you to say that? Bukannya tadi saya bilang begitu kepada kamu? Don't you believe? Kamu gak percaya? I said, sorry, Saya God. bilang, Tuhan maaf. I finished my breakfast. Saya selesaikan makan I went pagi. up to the room. Saya balik ke I kamar. got a text. Saya dapat message. He's leaving the hospital. Dia sedang meninggalkan rumah And he sakit. left the hospital. Dia tinggalin rumah sakit. He left the hospital. Dia tinggalin rumah And sakit. I've got pictures of him today. He's doing weights. Dan saya punya gambar hari ini dia sedang mengangkat beban. Come on. This is the God that we serve. Ini adalah Tuhan yang kita layani. Signs, wonders, and miracles. Tanda-tanda ajaib dan mujizat. Got a power. Ada kuasa. That will change lives. Tuhan akan mengubahkan hidup. If God can use me, Kalau Tuhan bisa memakai saya, God wants to use you. Tuhan mau memakai saudara. Come on, people. Amin. Come on, we need that. We need Kita butuh ini, kita butuh ini. No, I'm not here to tell you about my life. Saya bukan di sini untuk memberitahukan saudara tentang hidupku. I want to tell you about the God in your life. Saya mau memberitahukan saudara tentang Tuhan yang ada di dalam hidupmu. I'm not here to tell you what God can do to me, but Saya- what God can do through you. Saya bukan di sini untuk kasih tahu apa yang Tuhan bisa lakukan melalui saya, tapi apa yang Tuhan bisa melakukan melalui saudara. If God can use a 61-year-old man, Kalau God Tuhan- can use you when you're 16 years old. Tuhan bisa pakai saya usia 61 tahun, Tuhan bisa pakai saudara di usia 16. But the thing is that you need to challenge yourself. Saudara harus menantang diri saudara. Before I challenge you, Sebelum saya menantang I saudara, noticed this.
saya sadari There is no clock in here. tidak ada jam di sini. So I'm supposed to preach forever. Jadi saya bisa khotbah apa aja. And so today, so I want to teach you something. How do you stop the Jadi hari ini hosting? saya mau mengajarkan saudara sesuatu, bagaimana saudara berhenti membawa Roh Kudus itu, And the mengajarkan simple Roh answer Kudus. is this: Jawaban gampangnya ini, sin. dosa. Sin is going to stop. Dosa harus berhenti. But how do you overcome sin? Tapi bagaimana cara saudara See, all melawan of us dosa? struggle with sin. Saudara, banyak dari kita berkelahi dengan We ini. display the power of God. Kita membawa We hadirat Tuhan, encounter sin as well. tapi kita juga mengalami dosa. We hear many stories. Kita in dengar America. banyak cerita, banyak Crazy mujizat, stories. cerita-cerita gila. And so now, how are we going to deal with Jadi this? bagaimana kita akan melawan ini, God menghadapi just ini? wants us to know this. Tuhan mau kita tahu Today ini. is to teach young people. Hari ini adalah untuk mengajar anak-anak muda. The title is The Theology of a Sinful Nature versus a Redeemed Nature. Judulnya adalah teologi dosa versus melawan yang sudah ditebus. You see, each person, James 1:14 says, that will be tempted by our own unique desires. Jadi Yakobus 1 ayat 14 dibilang setiap orang akan dicobai oleh keinginan mereka. So it tells us that sin is very serious. Jadi dikatakan bahwa dosa itu adalah sesuatu yang sangat serius. There is no big sin, small sin. Nggak ada dosa besar, dosa kecil. Sin is sin. Dosa adalah dosa. It causes us to separate from God. Dosa membuat kita untuk jauh dari Tuhan. If you think wrongly, Kalau saudara berpikir secara salah, berbicara sesuatu yang salah, melakukan yang salah, it's wrong. salah. And so, how do we then deal with this understanding? Jadi bagaimana kita menghadapi pengertian ini? See, when I was a young Christian, Waktu saya seorang Kristen yang muda, I was taught this by my pastor. saya dikasih tahu ini oleh gembala Pastor, I saya. honor him. Saya menghormati He gembala taught saya. about us having a sinful, loving nature. Tapi dia berbicara kepada kita tentang mengasihi dosa. Bawaan sifat dosa, mengasihi bawaan sifat dosa. That means our natural desire is to love sin. Artinya keinginan kita nih, kebawaannya adalah untuk mencintai dosa. And I struggle with that. Dan saya sulit sekali, saya berkelahi dengan itu. Because I believe I'm redeemed Karena saya tahu saya udah ditebus and I'm set free. dan saya udah But dibebaskan. how come I still have a sin loving nature? Tapi kenapa saya masih mencintai So dosa? I delve into that study. Jadi saya I'm going to give you a really simplified version of it so that young people can understand how sin works and how you can overcome it. Saya akan membawa saudara sangat gampang untuk dimengerti supaya saudara ngerti bagaimana dosa bekerja. At the end of my sermon, Jadi di akhir you khotbah must saya, understand only one thing. saudara harus mengerti hanya satu You hal. can Saudara overcome any sin. bisa menghadapi, overcome. So, how does your flesh that wants to do wrong, Jadi bagaimana kedagingan saudara ingin melakukan sebuah kesalahan? that wants to watch wrong things, Kedagingan yang ingini hal-hal yang what's salah, wrong? sesuatu yang salah. How do you fight that? Saudara gimana melawan When itu? you walk by the Spirit. Kalau saudara berjalan dalam roh. When you walk by the Spirit, it says you will not desire. Dikatakan waktu saudara berjalan dalam roh, saudara tidak akan menginginkan hal-hal yang diingini daging. So when your spirit is strong, Jadi waktu rohmu kuat, and when your soul decides to choose to go with the Spirit, dan waktu jiwamu memutuskan untuk pergi mengikuti rohmu, then you will be stronger. lalu saudara akan menjadi lebih kuat. When you keep letting your decisions, Tapi kalau saudara terus membuat keputusan saudara, keinginanmu, keputusanmu by your soul, made by because of the flesh, it wants to follow the flesh, mengikuti jiwamu karena mengikuti when you'll kedaginganmu, be walking by the flesh, maka saudara akan berjalan dalam kedagingan. when you're always walking by the flesh, you will fall. Waktu saudara terus berjalan dalam kedagingan, saudara pasti jatuh. Can you understand? You are with me so far? Saudara ngerti apa yang saya bilang, apa yang saya maksud? I am speaking to you this because when you understand this long term, Saya sedang bercanda kepada saudara karena waktu saudara mengerti ini jangka you panjang, will finish well in life. saudara akan selesai dengan baik dalam My hidup. goal in my life is not to build the greatest thing. Tujuan My goal dalam- in my life is to keep to the lane that God has called me and finish well. Tujuan dalam hidup saya bukan melakukan hal-hal paling hebat, I don't tapi care what you do or you do. I don't care. mengikuti panggilan Tuhan. Saya mau mengikuti panggilan Tuhan sampai akhir. According to the call and my lane that God Se- has called me. Setia dengan panggilan yang Tuhan sudah taruh dalam hidupku. And so we got to know that we need to deal with this flesh. Jadi kita tahu kita harus menghadapi kedagingan. So the Bible tells us this in 2 Corinthians 5:17. Jadi dalam 2 Korintus 5 ayat 17, If anyone is in Christ, jadi siapa yang ada dalam they Kristus? were a new creation. Ia adalah ciptaan baru. The old has passed Yang away. lama sudah berlalu, Behold, the new has come. sesungguhnya yang baru sudah datang. So this is how your salvation is working. Jadi ini adalah cara keselamatan saudara bekerja. Please, the little table that I Saya have. minta tabel yang ada, yang saya punya.
This is it. So take a picture. Jadi foto. Take a screenshot. Foto. This is how your salvation works. Ini adalah bagaimana saudara kebenaran saudara When you dilakukan. become a Christian, Jadi waktu saudara menjadi orang you are Kristen, justified. saudara dijustifikasi, dibenarkan. Justified basically means that Artinya, God has passed justly that you're going to be righteous. Tuhan sudah secara adil bilang bahwa kau akan menjadi benar. It's not because He's paid the price to the Son. So justly you are justified when you come to Him. Dia- That deal. Ya, dia udah mati di atas kayu salib, jadi saudara lebih benar. Jadi rohmu udah bersama dengan Tuhan. You cannot one day I'm with Jesus, tomorrow I sin, I'm not with Jesus. Saudara nggak bisa satu hari saudara sayang Tuhan, saudara sayang dunia, itu gila. Ya, itu gila. Kadang Tuhan nggak sayang, kadang enggak, itu gila. It doesn't make sense. Nggak masuk akal. You know, I don't have a schizophrenia, Father God, you know. Saya nggak punya Tuhan yang mengalami So skizofrenia. you're justified, your spirit. Jadi saudara dibenarkan. But you see, Roh saudara bersama dengan Tuhan di surga. Tapi waktu setiap hari saudara you are hidup, being transformed. saudara sedang dirubahkan. You are being transformed by the renewing of your mind. Saudara sedang dirubahkan oleh pembenaran pikiran, pembaruan budimu. So that means each day when you hear a sermon, Jadi artinya setiap hari, waktu saudara mendengarkan khotbah, waktu kembali saudara khotbah, pikiran saudara diperbarui tiap hari. and you're being changed. Dan saudara dirubahkan oleh Roh Kudus. Your heart is being stirred. Hati saudara di Emotion. emosi saudara, pikiranmu, keinginanmu dirubahkan. And that's what's happening. You're being Dan itu yang sedang sanctified. terjadi, saudara sedang dikuduskan. Sekarang saudara sedang mengalami pekudusan. By the time you finish this camp, you will be sanctified in another whole new Waktu level. saudara selesai kami, saudara akan mengalami kekudusan yang lebih beda. Changing. Berubah. And the body. Mengikuti See, tubuhnya. this body is Jadi where the flesh is at. ini adalah tubuhnya, ya, kedagingan. So this body is gonna die. Jadi tubuh ini pasti akan mati. And when it dies, Dan waktu ini mati, you will have a new body. saudara akan mempunyai tubuh yang baru. Okay? You're gonna look really, really good. You Saudara know, like something about pasti yourself. lebih cantik, lebih ganteng, ya, beda. Oh, Ya. you know that this cannot go away. Ini No, model no, lama, ya. Who knows, right? Okay, but you're gonna have a new body. Saudara akan mempunyai tubuh yang baru. You're gonna love your body. Saudara akan mencintai tubuhmu yang baru. I probably recognize you, Mungkin okay? saya akan mengetahui bahwa itu adalah saudara. And so you gotta know that this is how you must understand salvation is working in your Jadi life. saudara harus tahu begini caranya keselamatan itu bekerja dalam hidupmu. So the next thing is this. Jadi hal berikutnya adalah Temptation is not sin. penggodaan itu bukan dosa. Jesus was tempted, Dicoba itu bukan dosa, Tuhan but yet dicobai. he did not sin. Tapi dia tidak melakukan dosa. Desire is not your identity. Keinginan bukanlah identitas saudara. Your desire for wrong things doesn't make you a lousy person. Keinginanmu untuk hal yang salah tidak membuat saudara orang yang lebih buruk. It's just wrong desires, Itu adalah but you're keinginan. still a child of God. Tapi saudara tetap anak Tuhan. Can you have an amen? Saudara saya bisa dengarkan So amin. you may watch this wrong things on Netflix. Saudara bisa mau hal-hal nonton di You Netflix. may be watching wrong things on, Saudara mungkin on- nonton on hal-hal the yang website. salah di website. But you know what? You're still a child of God. Tapi saudara tetap anak Tuhan. Don't let condemnation come in. Jangan biarkan rasa Because bersalah your itu desire masuk. doesn't change your identification. Karena keinginanmu itu nggak berubah identitas Just saudara. because Pastor Stefano desires to be a Taiwanese doesn't mean that he's an Indonesian, Hanya right? karena orang Pastor Stefanus pengen untuk menjadi orang Taiwan, nggak berarti dia bisa menjadi orang Taiwan, dia orang Indo. Okay, maybe he like Taiwan, you know, pop, Mungkin you dia know, which is mencintai very fatty. Taiwan pop, It's ya. not good for him. He's still an Nggak Indonesian bagus, man, tapi dia right? tetap orang Indonesia. So no matter what, your identity cannot change. Jadi nggak peduli apapun itu, identitas saudara nggak bisa berubah. See, you have to understand that so that you don't live life under condemnation. Saudara harus ngerti supaya saudara tidak hidup di bawah tuduhan, If you have penuduhan. condemnation, Waktu the saudara Lord will speak to you. punya penuduhan, Then you will backslide. iblis akan ngomong kepada saudara dan saudara akan mundur. You get angry. Dan saudara akan mudah marah, saudara menjadi pahit, You give up. saudara menyerah. And it's all going to be messy. Dan and semuanya akan bad menjadi for you. berantakan dan tidak baik untuk saudara. Young people, Jadi orang-anak muda, you may have a desire. saudara mungkin punya But if keinginan. you keep walking in the Spirit, Tapi kalau saudara terus berjalan dalam roh, that desire will lead you. keinginan itu akan meninggalkan engkau. Amen. Amin. And lastly, your Dan yang body terakhir. is the holy temple. Tubuhmu adalah bait suci. See, how can my body be the holy temple? Of course it is the holy temple. Gimana cara tubuhku bisa jadi bait suci? Tentu itu bait suci. In 2 Corinthians 4:16, Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, it says that your outer body is wasting away. dikatakan badan lamamu itu sedang, But that's not Sudah. where the Holy Spirit is living. tapi Roh Kudus tidak tinggal di situ. In 1 Corinthians 6:19, Dalam 1 Korintus 6 ayat it says your body 19, is the temple of the Holy Spirit. dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah. It means that
your spiritual body and the Holy Spirit is living together in the spiritual realm. Artinya roh saudara dan Roh Kudus itu sedang tinggal bareng dalam dunia spiritual. The Holy Spirit doesn't live in your flesh. Roh Kudus tidak tinggal di dalam tubuh kedagingan saudara. In the place where your spirit is. Dia tinggal di tempat di mana roh saudara ada di situ. And then your soul has to decide what to do. Lalu jiwa saudara harus memutuskan mau lakukan apa. I want 3 chairs right now as I close to show you an illustration. Jadi saya mau 3 kursi untuk kasih saudara sebuah ilustrasi. So this is what's happening in your life every day. Jadi ini apa yang sedang terjadi dalam hidupmu tiap hari. So this is your soul. Jadi ini adalah jiwamu. And so this is the body. Jadi ini adalah tubuh. Temptation. Jadi ini adalah godaan. This is temptation, okay? Yeah. So this is if the body wants to, if you want to follow the flesh, then the soul says, I'm going to decide to follow. Jadi kalau tubuhnya mau mengikuti And kedagingan, then it will come here. jiwanya bilang saya akan ikuti dan akan pindah. Dan dia akan mendekati. And this is what happens. Dan ini apa yang And when terjadi. you walk in the flesh, Dan waktu saudara bicara di dalam you kedagingan, desire the flesh. saudara akan menginginkan kedagingan, hal-hal kedagingan. And you will be weak. Dan saudara akan lemah. And you can be going to church, Dan saudara mungkin ke gereja, but you will not be changed. tapi saudara tidak akan dirubahkan. Because you will be going to church, Karena saudara ke gereja, you'll be using your mind, saudara akan menggunakan your pikiranmu, emotion, saudara punya keinginan dan emosi untuk kontrol diri saudara. but the desires Tapi is keinginannya to do what is wrong. adalah untuk melakukan apa yang salah. Ada di And so situ. you have to follow Jadi saudara harus mengikuti where the spirit is. di mana roh itu ada. Di mana roh itu ada. Spirit says, no, come back. Waktu Walk with me. roh manusia itu bilang, You have that choice. You ikuti must saya. decide. Saudara punya Your keputusan soul itu, saudara says, bisa mengikuti. I walk by my spirit. Pikiranmu akan bilang, Not saya by akan my flesh. berjalan dalam roh dan tidak dalam kedagingan. By my spirit, Waktu saya berjalan dalam roh, saudara the flesh. nggak akan menginginkan hal-hal kedagingan. And so how do you walk by the spirit? Jadi bagaimana saudara berjalan dalam roh? It's your relationship with God. Adalah hubunganmu dengan Tuhan. Saudara mendengar dari Tuhan. Saudara taat. Repentance. Saudara bertobat. Gratitude. Saudara berucap syukur. Saudara rendah hati. Saudara mudah diajar. Dan saudara mendukung. And when you do Dan waktu that, saudara melakukan itu, you will be strong. saudara akan menjadi kuat. And so it's either you feed Jadi the flesh, antara saudara kasih makan kedaginganmu atau saudara kasih makan manusia rohmu. whatever you feed, Apapun yang saudara kasih makan, it will become stronger. itu akan menjadi lebih kuat. You know the analogy of the white dog and the black dog? Saudara tahu ya, anjing hitam ya, ilustrasi anjing hitam dan anjing putih. When you feed the dog, Waktu saudara that dog kasih will be makan, stronger. When you starve the other dog, it will be weaker. satu anjingnya akan menjadi lebih kuat, anjing satunya akan So melemah. you have to decide today. Jadi kita harus memutuskan hari Guys, ini. the keyboardist, please. Saya boleh minta pemain So keyboard. I want to challenge you as we Jadi close. saya mau menantang saudara ke saudara once saya Before tutup. you get into tomorrow and the next day and God builds up, Sebelum saudara masuk ke besok hari dan hari berikutnya dan roh Tuhan terus I want to membangun, address the area of sin in your life. saya mau menghadapi hal tentang dosa dalam hidupmu. I want us to get right with God. Saya mau kita benar dengan The Tuhan. last thing you need is to How- have a spiritual high. Hal terakhir yang saudara benar adalah punya hati yang benar secara roh. The first thing you need Hal pertama yang saudara butuhkan is to have spiritual depth. adalah untuk mempunyai kedalaman rohani. Is to be able to go deep with God. Adalah untuk bisa dalam dengan Tuhan. And to go deep with Dan untuk God, bisa dalam dengan Tuhan, I want us to check our hearts right now. saya mau saudara untuk memeriksa hatimu. Today, Hari you ini, need to repent. Start right now. This saudara is the harus best bertobat. time to Ini repent. adalah waktu yang tepat untuk bertobat. This is the best time for you if you know you're walking right with God. Ini It's adalah time for you to walk waktu by yang the tepat untuk Spirit. bertobat kalau saudara sedang tidak berjalan dengan jalan yang benar dengan Tuhan. The things you think about, Hal-hal yang saudara pikirkan, the things you've done. hal-hal yang saudara sudah It lakukan. doesn't matter who's behind you, Gak in front penting of you. siapa yang di belakang saudara, siapa yang di depan saudara. You want to do this. Saudara mau melakukan ini. When we start worship, Waktu kita memulai and God, worship the Holy Spirit is speaking to dan you, Roh Kudus berbicara kepadamu and you want to turn. dan kau mau I berbalik, want to walk by the Spirit kau bilang now. saya mau berjalan di dalam Roh. You will get up from your chair. Saudara akan berdiri dari And you will kursimu truly walk by the Spirit dan now, saudara walking up right now. akan berjalan di dalam Roh. Waktu saudara berjalan ke depan Or you stand, dan saudara bisa berlutut atau berdiri dan saudara berhadapan dengan Tuhan. because you need to love repentance. Karena saudara harus mengasihi pertobatan. You need to say, God, I want to live right for Saudara you. harus bilang, Tuhan saya mau hidup benar untuk God, I Engkau. want to turn away from my Tuhan flesh. saya mau berbalik dari kedagingan. God, I want to turn away from what is wrong. Tuhan saya mau berbalik dari apa yang God, I salah. want to stop what is stopping heaven from Tuhan coming saya down. mau tidak ada yang menghalangi surga untuk terbuka. Lord, I want you to come into my
life. Tuhan, saya mau Engkau masuk ke dalam hidupku, Transform my life. mengubah hidupku. I want you to visit me, Lord. Saya mau Engkau untuk melawatku. But Lord, you will come to those with a clean hand and a pure heart. Tapi Tuhan akan datang kepada orang-orang yang mempunyai hati yang bersih dan hati yang tulus. And that's you. Dan itu adalah Engkau. When you come to the Lord, Kalau Engkau datang kepada Tuhan, this is the time to do business with ini adalah God. waktu untuk berurusan dengan Tuhan. Get yourself clean up. Bersihkan diri Get saudara. yourself right with God. Benarkan saudara di hadapan And then Tuhan. we'll go to the next session. Lalu kita akan masuk ke dalam sesi Because I think berikutnya. this is very important. Karena saya rasa ini adalah sesuatu yang penting. Sin is the one that will stop heaven from coming Ini down. adalah hal yang akan menghentikan surga untuk But terbuka. you truly be honest and truthful to Waktu yourself. saudara jujur kepada dirimu sendiri, You need to get right with God. saudara harus benar di hadapan Tuhan. Just come on up. Datang ke depan. Show your humility. Tunjukkan kerendahan hatimu. Mari kita semua berdiri hari ini. Berdiri hari ini.